Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Danas vas vodimo u Francusku u posjet jednom igraču koji ne samo da je budućnost vatrenih, već od njega puno očekujemo i na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru. Lovro Majer, prednji vezni hrvatske reprezentacije, rođen je prije 24 godine, točnije 17.1.1998. u Zagrebu, od majke Antonije i oca Egona. Za hrvatske mlađe selekcije igrao 2015. a za seniore debitira 2017. Trenutno igra u francuskom Rennu, gdje je prešao iz Dinama za 12 milijuna eura, a u sezoni 21-22 odabran je u najboljih 11 igrača Francuske lige. Za početak, reci nam Lovro, zašto si izabrao baš Rennes? Imao sam taj stav da ne želim ići u Francusku. To je puno duela, puno trke i to. I onda kad čuo sam se s prijateljem koji je isto video analitičar, posao mu je, možeš mi provjeriti kao malo o Rennu, ovo ono, to on je bio prvi koji mi je napisao stvarno bi mogla biti dobra opcija, igraju slično, stvaraju puno prilika i te, tako da to mi je dosta pomoglo. Što, napadački nogomet ili što? Da, puno se šansi, napadački nogomet, tako da sve što meni ide u prilog. Jesi pitao za hranu? Kakva je hrana u Francuskoj? Nisam, ali zna se da je francuska hrana slovi među najboljima na svijetu. Znači tu si odmah stavio kvačicu, to je okej. Tako je, ali nisam razmišljao sad jel idem u grad koji je zanimljiv, jel to blizu Pariza ili to, nisam uopće razmišljao o tome. I stvarno, eto, cilj mi je bio doći negdje igrati i napredovati, ništa drugo. Lovro Majer is obviously a player who's very much appreciated because of his technical talents. You know, he's got this beautiful left foot, a gorgeous player to watch, and certainly one of the most attractive players in France, I think. Rennes is a great option for him because they're a team that have brought through so many good young players, and Mayer's one of those players who is going to go on to bigger things. Kako je igrat protiv Messija, Neymara? Kako je to? Mi to gledamo na televiziji, ali kako je to uživo na travnju? Pa teško je reći, na primjer tu utakmicu ni jedan ni drugi me nisu impresionirali, nisu bili na nijednom nivou, ali opet ne možeš suditi po toj utakmici. A dobro, jesi imao duele s njima? Jesam. Jer se guraju? Guraju se, Jel te štipnuo negdje, znaš ono, neko od njih dvojice? Pa ne, ipak su malo... Fini su to igrači. Dobro, da zanima nas neki ovak trač. Poslije tekme sam se zamijenio sa Messijem za dres i naravno pomirisao sam dres, uvijek pomirišiš da vidiš i doslovno nije imao nikakav miris, mislim da se nije ni oznojio tu utakmicu, tako da je to fora. Čekaš šnjofa te dresove? Pomirišiš naravno, vidiš kako čovjek se nije oznojio tu teku. Dobro. Čekaj, šta je on napravio s tvojim dresom? Nisi od njega uzeo dres, on je isto pomirisao. Je, isto? Da, isto mislim da je lijepo mirisao, možda je malo imao više znoja, ipak sam se možda malo više namučio tu tako. Znači, ako se, dragi gledatelji, pitate šta Messi u ovom trenutku radi, vjerojatno miriše Majerov dres. Koje dresove, čije dresove imaš? Pa, Messi, Modrić naravno, ko je tu još? Mbappe ja sam uzeo protiv od Benzeme. Tako da stvarno mislim da trenutno imam jednu veliku, lijepu kolekciju. Kako miriši Modrićev dres? Odlično, odlično. On je natopljen znojem, vjerovatno. Tako je, ali dobrim znojem. A sada upoznajemo kratko i Lovrin trenutni dom, grad Rennes. Dans les bains on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça plus pour très longtemps. Hi, welcome to Rennes, which is the capital of Brittany, which is one of the beautiful areas, region in France. So we are now in the main place, the city hall, and has an inspiration from classical period. Rennes is very well located, 1 hour and a half from Paris. Here we have around 260,000 inhabitants and around 50,000 students. It's a big university city. And the people, generally the main activity, there is a big part of the activity which is tourism, because of course it's a peninsula. Za vas koji želite znati malo više, evo jedan interesantan podatak i vjerojatno je zbog toga Lovro došao baš ovdje. Naime, Asterix i Obelix su iz ovih krajeva. One of the authors was born in one of the city here in Britain. He lived in Erquy, so he was inspired from the land itself. Do you know the character of Asterix? Is he remind you on Lovro Majer? Blonde, long hair? Probably. Did you yes, mention that? Yes, I never thought about that, but yes. Ste vi to primijetili, ljudi? Nije to slučajno da je Lovro došao ovdje.
Mislim da je najveći problem igračima, ne znam kako je drugdje, ali ovdje kad dođeš jako je teško naći kuću ili stan, jer prosto je studentski grad. Možda možeš naći bilo šta, ali nešto što te zadovoljava i da se osjećaš dobro, stvarno je teško naći. Čekaj, još uvijek u autu živiš? Da, Čekaj, šta je Warburg karavan ili šta? karavan. Dobro, dragi prijatelji, ko ima Warburg karavan na lageru, slobodno nek se javi Lovri da nešto smislimo. Srećom, Lovro ovdje drže kao malo vode na dlanu, pa ipak nije beskućnik, a ima i atraktivnu cimericu. Sija se zove, sad je nedavno navršila godinu dana. To je znači francuska mačka? Tako je, francuskinja. Francuskinja. Samo francuski. Jel mi je priča. učena francuskom? Samo na francuskom, sve na francuskom. Za kog navija? Za Rennes. Koliko te život ovdje promijenio, kako je utjecao na tebe? Pa nije me puno promijenio, dapače, na neki način sam se samo više osamostalio, zato što ipak nemaš toliko prijatelja, Nema ne mame živiš da pegla. Tako je. Točno to. Najbolje i definitivno što sam sad naučio ove godinu i pol dana je sigurno francuski. Mislim da se za ove godinu i pol dana naučio ga dosta dobro pričati i stvarno to je, ajmo reći, najbolja stvar. Comment s'appelle-ti? Moi, je m'appelle Lovro. A toi? Robert. Užabiti. Où j'habite où J'habite, maintenant j'habite à Rennes. Avant, j'ai habité à Zagreb. Je suis très malade. Oui, pourquoi? Ne znam, to sam naučio u Pa, petom pa osnovne. dobro si rekao. Da sam jako bolestan. Da. Zašto si bolestan? Pa ne znam. Malo ovako, više u Aha, glavi, tu. manje u tijelu, da. Da. Najdraže doba dana mi je jutro. Najsvježiji sam i najviše volim odraditi stvari ujutro. Najdraža životinja mačke, ko što ste mogli već vidjeti. Najmrža paukovi. Najdraža frizura, ovo što imam trenutno sad, duža plava kosa, jer sam imao od malena sam nosio tako i to mi nekako najdraže. Najbolje se osjećam s tim. Najmrža frizura kad sam se sa 8 godina ošišao na full kratko, nije bila nulerica, ali nisam bio ni malo sretan. Najdraži kućanski poslovi, posao kuhanje, zato što možeš puno toga eksperimentirati, a najgori peglanje. Ne znam zašto. Znaš kuhat? Znam si napraviti šta trebam. Nisam neki majstor, ljen jesam malo, to moram priznat, ali kad zatreba znam napraviti, naravno. Evo da pozoveš nekog od naših gledatelja na ručak, šta bi mu pripremio? Pravio bi mu, biftek bi mu napravio sa pastom ili s rižom. Pa, dobar si. I dobili bi francuski senf uz to i mislim da bi bilo dobro. Dobro, a što ti najviše fali iz Hrvatske? Ima li nešto da ti fali od naših običaja, od hrane? Fali mi dobar espresso, dobra kava mi fali. Kave tu za stvarno nisu nešto najbolje. Zafale mi, dođe mi da jedem i ćevape i sarmu i stvari kod to. Znači, kad se ne jedeš sarme, možemo ovdje u Rennu očekivati hat-trick. Da. Treba si mi donijeti. Krenuo sam u Šukerovoj akademiji, to je tad bila, to je kasnije bila Posavina, nisam siguran da li to danas postoji. I dok se ne sjećam se puno, jer imao sam 6 godina, tako da tu ne mogu puno reći. Isto mislim, onda sam odigrao neki kratki period u Kustošiji. Tog se isto ne sjećam baš puno, sjećam se onih dolazaka tamo na trening i to. Kasnije je bio Dinamo, u Dinamu sam proveo, ajmo reći, od 6,5 od 7 do 12. godine. Prekrasne emocije, puno toga smo osvojili, imali smo jako talentiranu i strašnu ekipu. S kim si igrao? Ili smo ja, Brekalo, kasnije je došao Moro, Sosa, Šemper, ko je još bio? Kasnije je došao Davor, brat od Dejana. Tako da imali smo stvarno jednu strašnu ekipu i kad pogledaš koliko ih danas živi i igra profesionalno nogomet, mislim da je to jedan stvarno velik podatak. Jel se čujete? Čujem, da. Jel imate ono godišnjica mature pa se nađete i onda se zaruži? Stvarno? Ne. Zatim je Lovro igrao u Dubravi, Trnju, Lokomotivi, da bi 2018. došao natrag u Dinamo, što je dokaz da se preko manjih klubova može graditi uspješna karijera.
Pa naravno, mislim da je bilo puno primjera, dapače mislim da je to neki put i bolja solucija, ali jednostavno u tim manjim klubovima možda određeni igrač dobije neku veću priliku nego što bi dobio u tom trenutku Dinamo ili Hajduku. Najdraža utakmica za reprezentaciju, moj debi od početka protiv Malte kad sam zabio 2 gola u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Najgora pozicija, golman, ne znam, nikad ne bi bio golman. Najdraža polušpica, ovo što igram. Nekako najbliže sam golu, najviše situacija. Najdraži igrač Kevin De Bruyne, najdraži gol, prvi profesionalni gol koji sam zabio za Lokomotivu protiv Slaven Belupa kad sam ušao s klupe u drugom poluvremenu. A najmrži gol, ne mogu reći najmrži gol, zato što svi golovi su lijepi. Čega si se sve odrekao u životu zbog nogometa? Puno dizanja, 5-6 ujutro, prije svega naravno u tim godinama izlazaka, što u to doba kad imaš 16-17 godina gledaš ko veliku stvar da nešto propuštaš, a u stvari ništa ne propuštaš. Recimo, ako su tvoji frendovi imali 100 izlazaka, koliko si ti imao? Jedan. Jedan naprema 100 odnos? Tako je. Maturalac, jesi bio na maturalac? Ne, maturalac, svi ti izlasi sa školom, izleti. Ako su tvoji prijatelji, a posebno naši kamerman, imali 100 pijanstava, koliko si ti imao? Jedno. Dobro, to je ono čaša pive. Cure? Nije, čak je bilo jače, puno jače. Kako ti zvala prvo pijanstvo? Pa nije bilo dobro, ali je bilo lijepo iskustvo. Na Ugljanu je bilo prvo pijanstvo, tako da... Jeste oživljavali ili? Skoro. Pa stvarno? A šta se pilo? Ko je krivac? Označi krivca. Vodka je krivac. Vodka. Dobro, a prvi poljubac, to čekaš još do 30. Tako je, to još nisam, to još čekam. Jesi se tog odrekao? Tog se nisam odrekao. Ne mogu se svega odreknuti. Najzadnja slika. Najsvježija slika. Koliko je stara ova fotografija? 2 tjedna, od kad sam slomio nos na treningu. Kako možeš slomiti nos na treningu? Što se desilo? Lijepo, bio je duel isto koji na utakmici. Ide se čvrsto jako i dobio sam laktom u glavu u duelu i to je to. Nije bilo namjerno. Još mi je uvijek osjetljivo na dodir, zato moram nositi ovu masku koju nosim sljedeća 3 do 4 tjedna. To bi trebalo biti to. Jesi išao na operaciju? Jesam, išao sam na mini operaciju, više neko ravnanje. Jesi možda imao neke zahtjeve dodatne? Malo da ti napravi prčasti nosić. Da. Znaš, kod Donna Summer. Prije toga sam imao lijep nosić, da se tako izrazim, tako da mislim da nije bilo potrebe. A sad kakav imaš nosić? Sad je isto okej, sad mi je još malo natečen. Znači, nekad je bio lijep, a sad je okej. Trenutno dok je natječen vidjet ćemo kad splasne je li i dalje lijep ili je pošemeren. Možeš li se u 2 rečenice Lovro definirati kao čovjek? Opušten i sretan. Pa to je baš lijepo. A kao igrač? Opasan i maštovit. Prema kome opasan? Prema protivnicima. Kojem liku iz crtića si najsličniji? Spužva Bob. Ipak ništa od Asterixa. Koji su ti 3 najbolje karakteristike, vrline, rekao bih, a koje mane? Vrline, volim pomagati. Znači, kad budem bacao šutu, slobodno te nazovem. Kad budeš bacao? Šutu. Šta šuta? Saznačiš. Dobro. A o manama? Tvrdoglasan, mislim da je to, ajmo reći, neka mana ako moram izdvojiti. Ali morat ćeš neke druge pitati za i vrline i mane, malo mi je glupo to govoriti. On je profesionalac, to je sport, nogomet. On živi za to, radi za sebe i puno se trudi i on zaslušuje ovo to sve što ima. Samo mogu reći dobro stvari na njemu. Onda, da ti kažem samo jedan loš stvar, to je da nikad ne mijenja taj frizure što ima. Pa ne, ali dobro mu stoji, ali dobro. Evo iza nas su mali plesači, škola plesa. Kakav si ti s plesom? Pa iskreno nisam neki. Ništa? Tu sam malo od 1 do 5? 2. A u kojim plesovima? Lambada? Ne, tu sam 5. Tu si, dobro, lambada 5. Dvokorak? Ništa. Ništa, 0 bodova? Ništa. Ne, u ples nije moj, ali tu to želim popraviti i popravit ću to.
Kakav si sa šahom? Čitao sam da voliš igrati šah. Šahu sam solidan. Nisam sad top i ne igram ga previše, ali jedno vrijeme sam se bio uhvatio i dobro je bilo. A koji su ti još interesi osim nogometa? Ako klinac sam igrao puno tih igrica sam igrao na kompjuteru i to mi je nekako ostala opet neka ljubav. Koje igrice igraš? Na laptopu sad malo, Da, Call of Duty 2, Counter-Strike i to. Koji prije? Pucačine? Tako je. I koji si level? Jesi rekrut ili pro level? Pro level. Nisam ja ti. Ja sam još na Tetrisu zapeo. A sada igra asocijacija, ne bi li saznali kako razmišlja naš Lovro. Dakle, stavili smo slova abecede u Lovrinu lijevu kopačku koja je vrlo vrijedna. On će izvaditi jedno slovo i random reći prvo što ti pade na pamet. Pa izvolite. F. Šta ćemo F? Fritula mi je pala na pamet. Iskreno, fritula mi je pala na pamet. Zašto? Ne volim previše slatko, ali fritule sam volio jesti. I volim ih pojesti. Sa šećerom, bez čokolade. Šalata. Š kao šalata. Da. Taekwondo klub Metalac, tamo sam išao i na treninge i stari mi je tamo imao treninge i trenirao, tako da, eto, šalata. Kako to da nisi krenuo očevim stopama? Čovjek je doveo Taekwondo u Hrvatsku, a ti nogometaš. Iskreno nije mi bilo toliko zanimljivo, nisam se vidio u tome. Jednostavno nisam se vidio, više sam volio nogomet i to je to. Koje sporte još pratiš osim nogometa? I u čemu si dobar? Od svoje 11. do 12. godine rukomet sam igrao. I mislim da sam tu stvarno dobar bio. Znači, Cindrić je iz nogometa došao rukomet, a ti iz rukometa u nogomet. Tako, zamijenili smo uloge. Pa mislim da sam relativno dobar u svim sportovima. Dobro sad. Ne, u košarci sam solidan. Recimo od 10 šuteva, koji ti je postotak ubačaja? Ne znam koliko šuteo, ne znam koliko je postotak, ali znam da bi tebe dobio. Pa mene bi dobilo dijete od 2 godine, ali dobro. Dobro si. Vjerojatno si onda vrhunski čim bi mene dobio. Tako. Pa, nije to lako. Mislim da je ipak bolje da sam ostao u nogometu. Evo, dragi prijatelji, iskoristili smo priliku da vidimo u kakvoj je Lovro formi. Javit ćemo naravno Daliću dobre vijesti jer upravo sada počinje utakmica Rennes-Brest. Kvartovski derbi jer oba kluba su iz Bretanje. Tako bude. High five. Croatia good. Ono što nam je Lovro rekao, sada smo se uvjerili uživo. Rennes živi za nogomet, a njihov stadion, Roazhon Park, kapaciteta 30.000 gledatelja, gotovo je uvijek pun. Inače, Roazhon je bretonski naziv za grad, a zastave koje vidite nisu američke zastave, već su to zastave Bretanje, puno starije od američkih. I love Lovro-Mager. Pour ses dribbles, la beauté du jeu et le personnage. C'est le prochain Modric, le jeu de l'intelligence du jeu, il sait où faut mettre la passe. Franchement, là, en ce moment, il est pas là, il nous manque. Je pense que s'il joue ce soir, il va... C'est un très bon joueur, très bon joueur, très technique. On l'aime beaucoup aussi. Et on espère qu'il va rester à Rennes. My message for you is stay in Rennes. Please. Ovog je ljeta bilo govorkanja da Lovro prelazi u Atletico Madrid. No treba znati da je vlasnik Rena mega bogata obitelj Pinot, koja je vlasnik brendova poput Balenciage, Guccija i Yves Saint Laurenta. François Pinot, inače muž Salme Hayek, vodi klubske transfere i očito ga ponuda Atletika za klubskog dragulja Lovru nije impresionirala. Naročito ne prije Katara, gdje vrijednost može itekako narasti. A mi ćemo još malo razgledati Lovrino radno mjesto, stadion Rena.
Ovaj dio su uvijek protivnički navijači. Naravno, kaves, jadni. Malo su mirniji nego na Balkanu. Je, a? Nema vređa one... Nema previše fučkanja, mislim da stvarno moraš igrati jako lošu utakmicu da bi ti fučkali, ali inače stvarno te bodre i super je atmosfera. Ovo je slačionica od gosti, ovo je naša, doping kontrola koju niko ne voli. Zašto? Šta radite u doping kontroli? Pa ništa, moraš mokriti nakon utakmica, ali gotovo pa ako si igrao više od poluvremena ili pogotovo cijelu utakmicu, gotovo pa je nemoguće, bar meni osobno. Susi, ko Sahara. A potrošiš i baciš svu vodu i ne možeš jednostavno. I što onda si do jutra tu? Pa znaš biti po 3-4, jednom sam bio 4 sata sam bio, da. Ali nisam jedini, tako da ništa nije to čudno. A ne možeš popiti vode pa onda... Piješ vode, popiš po 2 do 3 litra, ali jednostavno ne možeš da to ne krene. Ali zato kad nakon 3-4 sata kad krene, onda mokriš. Onda spavaš na WC-u. Tako je. Što je ovo tu? Ovo je kao motivacijske rečenice, evo. Je li bolji igrač koji nema obitelji ili koji ima 10 djece? I doma ga čeka u Ovo Savači. što ti sad rekao nema veze s tom vrstom obitelji. Ovo je obitelj kao... Vi ste svi obitelj. Tako. Znači, koja od tih riječi koja ti je najbitnija? Koja je najbitnija za jednog Meni osobno ovo igrača? tu. Gušt. Meni osobno Lezir. Gušt. Evo nas u slačionici, dakle, nadam se, dragi gledatelji, da će mnogi od vas završiti u ovoj slačionici kao igrači. Vi koji ste sad mladi, jel? Ne vi sa 5 banki ko ja. Gdje sjediš, s kim šeraš, ko ti je Pa tu sam najčešće, uglavnom se tu mijenjaju igrači, ovisno o tome jel ko u kadru i ne, ali po brojevima ide. A čekaj, ti si baš dobio u sredini, ha? Pazi ti Pa ovo. 21. Kako si ti baš izabrao broj 21? Pa zato što cijeli život nosim broj 10, on je bio zauzet, 7, 11, svi su bili zauzeti. Tako da nije bilo puno brojeva za koje je bilo slobodno i jednostavno 21 mi je zvučio dobro. Zašto? Evo, to mi zanima. Nema razlog, zvučio mi je dobro. Kako zvuči ono? 21? Kao 21, moćno, šta? da, moćno. Bolje mi je 21 nego 22, ne znam zašto. Dobro, kakva je atmosfera? Pričate prije tekme? Ono, Mili, kak si, kaj je bilo jučer i to ili... Pa ne priča se puno. Ili ono kao neka napetost? Ne bih rekao da je neka... Osjeti se možda neki put malo napetost, pogotovo ako možda nisi povezao, izgubio 2 ili 3 utakmice, to je uvijek neka veća vrsta pritiska. Ali mislim da se svako priprema sam za sebe, ne priča se puno, svako sluša muziku. Kaj ti slušaš? Prije utakmice me zanima. Hrvatsko, strano... Imena. Kolonija se sluša, a? Svijet voli pobjednike, ili? Tako je, taj džir strano, naravno. Šta sluša strane? Prije sam imao 50 Cent, Eminem i to, ali sad sam se više prebacio na neki rock, Sultans of the Swing, Red Hot Chili Peppers i taj džir. Tako je. A poslije utakmice? Ovisno kako završi utakmica. Ko se najduže, recimo, u Dinamu tuširao, a ko u reprezentaciji? Mislim da sam ja uvijek bio jedan od onih koji je zadnji završio, jer volimo odraditi poslije utakmice rekuperaciju i masažu i stezanje i topli i hladni bazen, tako da volim sve odraditi da sljedeći dan budem što bolji. Kad je besplatno, ja bi sve što je u ponudi, normalno. Učinilo mi se da iza ćoška čujem taktove kolonije, plesna cipelica mi je zaigrala i pojavio se bus s igračima Rena. Oduševljenje među navijačima je znak da utakmica može početi. Čak ni kišurina opsega biblijskog potopa nije obeshrabrila ni navijače, ni igrače. Lovro je, usprkos ozljedi nosa i maski, igrao cijelu utakmicu. Nažalost, nismo smjeli snimati zbog TV prava, no mogu reći da su Lovrina proigravanja zlatna, jer svojim nevjerojatnim pasivima često u sekundi izbaci cijelu obranu i namjesti suigračima idealnu gol šansu. Pravi fantazist. A baš to od tebe, Lovro, očekujemo i u reprezentaciji. Evo, utakmica je završila, Lovro Majer i Ren pobjedili su 3-1 Brest. Kao što vidite, iz prve ruke francuski nogomet je vrlo strastan kao i u Hrvatskoj, stadion je pun. 30.000 ljudi navijalo je cijelo vrijeme, nogomet je bio odličan, žustan. Iz prve ruke sam vidio i sad razumijem zašto je Lovro Majer odabrao Ren. Prava nogometna sredina. Ja uživam u svakoj utakmici, igramo doma, imamo svaku utakmicu, stvarno dobra atmosfera. I drugačiji je možda malo stil, nema toliko bake i toliko u Hrvatskoj, ali grad ko grad, klub ko klub, ljudi vole nogomet, cijene igrače i stvarno, ja uživam ovdje iskreno.
Lovro Majer has a huge future in the game. I can see him playing for one of the biggest clubs in the world. Real Madrid, for example, would be perfect for Lovro Majer. There are obviously the Modric comparisons, and it would be easy to see him stepping in to Modric's boots at Real Madrid when Modric eventually retires. Modric fini? Pa nemoj mi sad Modrića. Ah, si. Čekaj malo. Coupe du Monde. Play, fini. Misliš da mu je to zadnje? Coupe du Monde, fini. Croatia. Après, Maher, champion d'Europe. Voilà. Za kraj, reci nam Lovro, što očekuješ od prvenstva u Katru? Krenimo od utakmica u grupnoj fazi. To je svjetsko prvenstvo, ni s jednom ekipom ti neće biti lako, jedna je utakmica, velik ulog. Tako da mislim da je jedna odlična ekipa. Mislim da će biti 2-0 za Hrvatsku. Kanada je nepoznanica jedna, ali opet ista stvar ko za Maroko, svjetsko prvenstvo, jedna utakmica, ali ja ću zabiti gol, 2-1 za nas. Jedan od favorita za svjetsko, ali opet u zadnjih par mjeseci nisu imali neke najbajnije rezultate, tako da ćemo mi biti pravi, ako sve mislim da može se tu napraviti dobar rezultat. 2-1 za nas isto. Zabit će Modrić i Perišić. Dragi gledatelji, hvala što ste me gledali i što ste došli mi u goste. Moja poruka za sve navijače Hrvatske i pratitelje, bilo dobro ili bilo loše, znajte da uvijek dajemo od sebe i sve ćemo napraviti da vas učinimo ponosnima i sretnima. Vidimo se.